میں جس مکان میں رہتا ہوں اس کو گھر بنانے والی جو ہے نا وہ میری وائف، وہ ایک عورت ہی ہے. ایک عورت کا دل جو ہے نا وہ بہت بڑا ہوتا ہے، اور ہمارے پیروں کے نیچے جنت ایسے ہی نہیں دی. کوئی شخص جنت میں ہو تو اس کو کس چیز کی نیڈ ہوگی؟ ہر چیز تو اویلیبل ہوگی. میرے پاس آؤ، میرے گھر میں آؤ. آپ کو نہیں پتا بہو کیا چیز ہوتی ہے؟ اس کی اتنی بڑی بڑی لال آنکھیں ہوتی ہیں. میں اور نادو آپ کو گرین انٹرٹینمنٹ میں نظر آئے. ناظرین محترم، آج 8 مارچ ہے اور دنیا بھر میں آپ سب جانتے ہیں، دنیا بھر اور پاکستان میں آج خواتین کے لیے ایک خاص دن منایا جا رہا ہے. خواتین کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. قومی اور بین الاقوامی سطح پر خواتین کی خدمات کا اعتراف کیا جا رہا ہے. آپ سب کا بہت شکریہ اور بہت اچھی بات ہے. خواتین کو خراج تحسین بھی پیش کرنا چاہیے اور ان کی خدمات کا اعتراف بھی کرنا چاہیے. لیکن میں ویسے ہی سوچ رہی تھی آج ٹرانسمیشن کا آغاز کرنے سے پہلے کہ وہ عورت یا وہ لڑکی یا وہ خاتون جو اپنا ہر دن نسل انسانی کی بقا کے لیے وقف کر دے، تو کیا صرف ایک دن میں اس کے مقام، اس کی خدمات اور اس کے مسائل کا، جو مسائل ہم مانتے ہیں کہ بہت ہیں، کیا ان کا احاطہ کیا جا سکتا ہے؟ اہل مغرب نے تو محض 50 برس آلموسٹ سے پہلے 1975 سے اس دن کے منانے کا آغاز کیا ہے. لیکن دین اسلام جسے ہم فالو کرتے ہیں 1450 برس سے عورت کے اس مقام کو سلام پیش کر رہا ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے اسے دیا ہے. یہ پورے سال ایز اے مسلم ہمیں بتایا گیا ہے کہ عورتوں کی رسپیکٹ تو سارا سال کرنی. میں بھی تھوڑی دیر پہلے ایک بات یہ سوچ رہا تھا کہ میں جس مکان میں رہتا ہوں اس کو گھر بنانے والی جو ہے نا وہ میری وائف، وہ ایک عورت ہی ہے. اس سے پہلے جو میرا گھر تھا جب میں امی ابو کے ساتھ رہتا تھا تو اس مکان کو بھی گھر بنانے والی میری امی تھی. پھر میں نے ایک بات سوچی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں اتارا تھا. تو اگر کوئی شخص جنت میں ہو تو اس کو کس چیز کی نیڈ ہوگی؟ ہر چیز تو اویلیبل ہوگی. بٹ عورت کی امپورٹنس یہ ہے کہ وہاں بھی حضرت آدم علیہ السلام کو اما حوا کی ضرورت تھی. کیا بات! تو اس سے بڑی اور بات ہو کیا سکتی ہے کہ مجھے سب کچھ اویلیبل ہو، لیکن سب سے زیادہ امپورٹنٹ اگر لائف میں کچھ ہے اور اس دنیا میں کچھ ہے. یہ میں اپنا پرسپیکٹو بتا رہا ہوں کہ خواتین کے بغیر یہ دنیا تمام خواتین کی انکمپلیٹ طرف سے ہے. شکریہ. نہیں، میں سچ بتا رہا ہوں آپ کو، یہ دنیا انکمپلیٹ ہے. اچھا، آج کیونکہ خواتین کا عالمی دن ہے، آپ تو خواتین کے حقوق کے علمبردار ہیں، مردوں کی بڑی کلاس لیتے ہیں، لیکن آج میں آپ کو کلاس لینے کا نہیں کہوں گی. کوئی ایسی 3 دعائیں یا وظائف جو خواتین اپنے پلو سے باندھ لیں، اپنی روزمرہ کی زندگی میں شامل کر لیں اور اس کو پڑھیں تاکہ ان کے گھر میں سکون ہو، زندگی بہتر ہو، شوہر خوش رہے، بچے اچھے طریقے سے تربیت کر سکیں. خواتین یہی سوچتی ہیں ہر وقت بچوں کے بارے میں، شوہر کے بارے میں. کیا دعائیں پڑھنی چاہیے؟ دیکھیں، ایک تو ہے یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم. رحیم، چلتے پھرتے وضو بے وضو ہر وقت پڑھتے رہیے. دوسری بات یہ میں نے جو استغفر اللہ بتایا آپ کو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ اس کو بھی لازم پکڑ لیں. نمبر 3، ہر وقت کوشش کر کے جتنا ہو سکے باوضو رہا کریں، اور یہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ بھی پڑھتی رہا کریں. چوتھا بڑا اہم، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم پر درود و سلام. What is happening in life؟ کیا ہو رہا ہے؟ You are everywhere ماشاءاللہ، کچھ نہ کچھ کر رہی ہوتی ہیں اور بہت محنت کر رہی ہیں. الحمدللہ. بس رمضان میں لائف چینجز، یہ مہینہ ہے جو ذرا اسپرچل مینٹل ڈیٹاکس کا ہوتا ہے، فزیکل ڈیٹاکس کا ہوتا ہے. Very true. تو ہر چیز ذرا سلو ڈاؤن کر جاتی ہے. زیادہ تر فیملی کے ارد گرد ہی زندگی گزرتی ہے. پھر میری ایک چھوٹی سی پرائیویٹ پریکٹس ہے مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے، اور میں پنجاب کے یتیم خانوں میں کام کرتی ہوں. تو ادھر کی افطاریاں ہوتی ہیں بچوں کے ساتھ، پھر اپنی گھر کی، بس لائف پریٹی مچ سلوز ڈاؤن. آپ نا جتنا انڈر پلے کر رہی ہیں اس وقت نادیہ، میں یہ کرتی ہوں، یہ جو بڑے بڑے کام کرتی ہیں وہ تو ہم دیکھتے ہیں. الحمدللہ. Sabat, you tell me what is happening. کوئی بھی ماشاءاللہ ڈرامہ کرتی ہیں وہ ایونچولی بڑا ہی ہو جاتا ہے. یہی بات بالکل کسی بھی چینل پہ آ رہا ہو، بڑا لیکن کام نادیہ جی نہیں جس میں ہے ہوتی ہیں وہ بھائی. I swear to you, the fact that we are all breathing، بالکل یہ بھی بڑا کام ہے. بالکل
यू नो आई वॉज ऑन अ वेंटिलेटर फॉर 1 वीक. ये जो सांस हम अभी ले रहे हैं मेरे लिए अभी भी मौजा ही लग रही है. तो हर काम ही बड़ा काम होता है. हम बड़ा फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि हम देख सकते हैं, चल सकते हैं. हाँ. जैसे ही कुछ हुआ हम उठ जाते हैं. मैं हमेशा सबको कहती हूँ कि ये इतनी बड़ी ब्लेसिंग है ना कि कुछ भी हुआ फौरन से उठ के खड़े हो गए. 31 times he's told us मेरी कौन कौन सी नेमतों को छुटलाओ. अभी आई आला रब्बे को मातू का ओहो क्या बात है. बिल्कुल सही है. एक चाहे मल्टीटास्किंग जैसे मैंने कहा औरत कर सकती है. मैं तो हमेशा अपने मियाँ को भी कहती हूँ, दानिश को भी इस राह मजाक, मेरे इतने अच्छे दोस्त हैं, कभी बुरा नहीं मानते. मैं कहती हूँ मल्टीटास्किंग सिर्फ औरत कर सकती है. उसे सब पता होता है. दानिश ऑलवेज अग्रीज कि हाँ आयजा ऑल्सो डज दैट. शी नोज ईच एंड एवरीथिंग कि जब मैं घर में नहीं भी हूँ तो बच्चे क्या खा रहे हैं, कब उठ रहे हैं. लेकिन फिर भी हमें मॉम गिल्ट होता है. आदमियों को डैड गिल्ट नहीं होता. हाउ डू यू कोप अप विद दैट? आपने भी बच्चे, उनका ब्रॉटअप, काम, सब कुछ साथ साथ में किया. यू हैड मॉम गिल्ट एंड हाउ डिड यू? राबिया, जैसे नादो ने कहा कि एक औरत का दिल जो है ना वो बहुत बड़ा होता है और हमारे पैरों के नीचे जन्नत ऐसे ही नहीं ऐसे देती नहीं है. है. सो मॉम गिल्ट जो है वो अगर आप मैं जिस तरह फील करती हूँ कि अगर मैं काम कर रही हूँ तो वन आप कर सकते हैं कि आप ऑर्गेनाइज्ड रहें आपके घर के पीछे, जैसे आपने कहा कि क्या हो रहा है, आप नहीं है घर पे. बट एट द सेम टाइम जब आप शुक्र करते हैं ना तो वो सारा गिल्ट खत्म हो जाता है. यू नो, अगर आप जितनी भी नमाजें पढ़ते हैं, अगर एक दफा भी आप कहें कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कि, क्योंकि इंसान के लिए सांस कितनी इम्पोर्टेंट है. बट कहा जाता है कि वन ऑफ द सबसे छोटी नेमतों में से अल्लाह ताला ने सांस बख्शी है इंसान को. आप सोचिए उसकी कितनी बड़ी बड़ी नेमतें हैं. अच्छा, हम सबकी लाइफ में ना कोई रोल मॉडल होता है. आप दोनों की लाइफ में रोल मॉडल कौन है? उफ, ये सवाल मतलब आप इतनी अच्छी बातें कर रहे मेरे हैं. मैंने कहा मेरे ये लिए जो आप ये पर्सपेक्टिव जो है ये कहीं आया आप है बाहर कहीं में जाऊंगी ना, जो पहला दरख्त मुझे नजर आएगा जो अपने जड़ों में मजबूत खड़ा हुआ है, ठीक है, जो बहार में खिलता है और सर्दियों में खड़ा रहता है इस तवक्कुल के साथ कि बहार आएगी, घर बना रहता है चूंटियों के लिए, वो मेरा मेंटोर है, वो मेरा रोल मॉडल है. हर चिड़िया, हर जानवर जो इस बर्दाश्त करता है यहाँ के जो जुल्म है, वो मेरा रोल मॉडल बोल है. नहीं सकता. जो बच्चे जिनके साथ मैं काम करती हूँ, वो यतीम बच्चे, वो अबैंडन्ड बच्चे जिनके साथ सरवत और मैं दोनों काम करते हैं, वो मेरे ख्याल में हम दोनों के रोल मॉडल हैं. क्योंकि उनसे मैंने क्या सीखा? सब कुछ अल्लाह ताला ने उनसे ले लिया, सब कुछ. उनकी अहमियत, उनके वालिदैन, मतलब बहुतों के ऊपर बुरा बुरा तशद्दुद हुआ है. एक जंपिंग कासिल का जोर है, एक जंपिंग कासिल का जोर है. जंपिंग कासिल नहीं बचेगा. वो बच्चे इतनी छलांगे मारेंगे, वो उनको खुशी छीनना आता है. ये ऐसा मैसेज है खास जो आजकल जो यंग बच्चियां हैं सारी हमारी, जी, आप जी. उन लोगों को देना चाहेंगे? बिल्कुल यंग एज बिल्कुल. बच्चियां जितनी हैं. आई थिंक कि बहुत जरूरी है कि हम बहुत दफा अपने आप को बिल्कुल आखिर में रखते हैं कि अम्मा ने ये कहा वो कर लो, अब्बा को ये अच्छा लगेगा ये पका लो, शौहर को यूं अच्छा लगेगा, बच्चों को यूं अच्छा लगेगा. बट अपने आप को भी देखें, अपने आप की अहमियत, क्योंकि आप अगर अपने आप को यहाँ रखेंगी तो पूरी दुनिया यहाँ देखेगी. अगर आप अपने आप को यहाँ रखेंगी क्या बात तो है. पूरी दुनिया आपको यहाँ जबरदस्त. देखेगी. अच्छा, मैं आपको चूहे की कहानी सुनाऊंगी. बगूड़ा चूहा. एक दिन बगूड़ा चूहा जंगल में सैर पे निकला. कैसे कैसे निकला? अचानक उसको एक आवाज आई. यस, स्नेक था. अच्छा, मैं वहां दरख्त के पीछे छुप के देख रही थी. मैं डर गई स्नेक से. आप डरते हो स्नेक से? मैं एंग्री वाला स्नेक था. स्नेक ने कहा, अस्सलाम वालेकुम चूहे, आओ मेरे पास आओ, मेरे घर में आओ, जरा चाय शाय पियो. बूढ़े चूहे ने सोचा ये तो मुझे खा जाएगा. तो चूहे ने क्या बोला? नहीं 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 नहीं. मैं आपके पास जरूर आता चाय पीने, लेकिन मैं ना बहू के साथ चाय पीने जा रहा हूँ. बहू? ये बहू क्या चीज होती है? सांप बोला. ओए, आपको नहीं पता बहू क्या चीज होती है? उसकी इतनी बड़ी बड़ी लाल आंखें होती हैं, उसकी जुबान काली है,
उसके ना इतने बड़े बड़े चोंचे निकले हुए हैं पीछे, उसके पाँव टेढ़े हैं, इतने बड़े बड़े पंजे हैं और इतने बड़े बड़े दांत हैं। कहाँ है ये बहू? अरे अभी आएगा यहाँ, इन पतंगों के पास दानिश के साथ आके बैठ जाएगा। और पता है भाऊ का पसंदीदा खाना क्या है? क्या है? सांप का सालन। जी मैं हूँ राबिनम और आप लोग देखते हो महफिल रमजान। मैं कौन हूँ फिर? और वो तो सुना दो, दानिश को क्या पसंद है? नीली परी पीली परी कमरे में बंद, मुझे आयजा पसंद है। जायजा पसंद। और नीली परी और पीली परी कमरे में बंद है। हाँ जी, जिंदगी आसान। अच्छा राबिया, आप एग्री करती हैं, लोग कहते हैं कि दुनिया के सबसे बेहतरीन शेफ्स जो हैं वो मर्द हजरात होते मुझे लगता है कि मर्दों के हाथ में खास ये है, मैं तो कहती हूँ आप ही बनाए। आप ये अच्छा बेहतरीन मौका है शेफ prove हैं, करने के लिए। कपड़े भी आप अच्छे इस्त्री करते हैं, बर्तन तो आप लोग बेहतरीन धोते हैं, क्या शाइन आती है उसमें। अभी दानिश जैसे कह रहे थे ना, वो नाखूनों की कोई बात कर रही थी, तो दानिश ने कहा अच्छा मर्दों के नहीं होते, तो मैं नादिया से कह रही थी क्योंकि मर्द बर्तन नहीं धोते। कभी सोचा है मेरे घर में तो धोते हैं, मेरे घर में जो मुलाजिम है वो सारे मर्द हैं। अगर कमाई करनी हो तो जरूर। मेरा कुक भी जो है वो मर्द है, खाना भी मर्द ही बनाता है मेरे घर में। बस उससे पूछिएगा नाखूनों को कैसे बचाते हैं। हाँ, उससे कैसे अच्छा दानिश, अगर खाना बनाने, बर्तन धोने या कपड़े सीने का कोई इन तीनों चीजों का कंपटीशन हो आपका और आयजा का, जी। तो इन तीनों चीजों में कौन जीतेगा? मुझे लगता है दोनों ही मैं जीत। चाहूंगा कि वो जीत जाए। लेकिन आयजा को भी What a ऐसा loving कोई husband। शौक नहीं है। अच्छा नहीं, लेकिन मुझे शौक है, मैं आपको सच बताऊं, और अभी से नहीं, मैंने ये बात पहले भी डिस्कस की है कि मुझे बचपन से ना घर को साफ रखने का बहुत शौक था। तो जब मेरे पेरेंट्स अक्सर नहीं हुआ करते थे ना, और उस जमाने में घर में कोई मुलाजिम नहीं था, तो काम हम करते थे या घर में कोई एक मेड किसी आ गई किसी वक्त, उसने काम कर दिया, तो मैं क्या करता था कि जैसे अम्मी अब्बू नहीं है तो मैं पूरा घर ऐसा साफ करता था, एक एक बर्तन, एक एक जगह के, जब वो वापस आते थे तो वो हैरान रह जाते थे। ठीक है, तो मुझे आदत ही बचपन से है कि मुझे घर जब मैं जाऊं तो मुझे घर बिल्कुल साफ चाहिए। क्या वो मुलाजिम ख्याल आपका रखे। स्टार साइन क्या है? एक्वेरियस। एक्वेरियस। और आपने ये बहुत अच्छी पर्सनालिटी ट्रेट अपने बच्चों को दी है। हाँ जी, उनको आयजा दे रही हैं ये कि जैसे हुरैन हो गई या रयान हो गया, तो उनको पता है कि हमने कोई चीज जहाँ से उठाई है वहाँ हमने वापस रखनी है, उसको हमने वाटर कितना यूज करना है, ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये सारी बातें आयजा सही सिखाती बात है। एक्सीलेंट। जबरदस्त भाई, आप भी हमारी सुपरस्टार मुझे हैं। बड़ी खुशी होगी कि मैं आपको दावत दूं, आप मेरे घर में खाना खाएं। और आप वेट करिएगा, रमजान के बाद मैं और नादो आपको ग्रीन एंटरटेनमेंट में नजर आएंगे। क्या बात है, ये तो ब्रेकिंग न्यूज़ दे दिया आपने। मैं अपने जर्नलिस्टिक वाले उसमें आ गई हूँ। ब्रेकिंग न्यूज, आज अहम तरीन खबर आपको दे रहे हैं। ये दो डायनामिक खवातीन आपको देखिए, नजर आएंगी ग्रीन एंटरटेनमेंट की स्क्रीन पर राइट आफ्टर रमजान। देखिए महफिल रमजान लाइव ट्रांसमिशन रोजाना दोपहर 2 बजे से सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।